Bendiciones, Angels Temple Congregación Hispana. Nosotros somos Erwin y Debbie Valladares y desde Oklahoma les traemos una herramienta espiritual. Hoy lo que vamos a estar viendo es el cómo es obedecer a Dios, la palabra de Dios y cómo es aplicarla. Si miramos en Proverbios 22:3, la palabra de Dios dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Aquí miramos que si vemos que algo va a pasar, estamos haciendo los preparativos para eso. Esto no nomás es en lo físico, pero en lo espiritual, más importante, en todo aspecto de la vida. I love this verse because it's such a great reminder that one, we have to be prudent. We have to be a person who's a good steward of everything, of our time, of our life, of even when the Lord shows us or even gives us a sign or any type of warning that a storm is coming or that evil is about to happen, that we are prudent and really diligent in being good stewards of making sure that we are in alignment with the word. Another thing this verse points out is that we are to be a prudent person who has foresight, who perceives, who's able to not only perceive in the natural, like we can see when danger's happening in the natural, of course, we're going to react to that. But what is more important that we perceive in the spiritual, that we are in intimate relationship, constant communion with the Holy Spirit, that we're able to discern when danger is coming. We're able to discern if a storm is coming. We're able to discern that something is about to happen that hasn't even manifested in the natural, but is happening in the spiritual. And we have to be that person who is able to perceive it in the spiritual so that we can prepare when the storm comes, when that time comes that the Lord is telling us. A lot of times we allow fear of being unknown, of not knowing, to come in to keep us from preparing. When we have that perception, when the Holy Spirit tells us, you got to prepare, you got to start gearing up, you got to start putting your armor on and having it ready because the spiritual battle's coming or whatever's coming your way. A lot of times we allow the fear of the unknown because we see nothing's happening. It's a clear day, there's no storm coming, there's not even a cloud in sight, but we allow the fear of the unknown to come in. But let me remind you today that our God is eternal. He is beyond time and space, that is beyond us, beyond this universe, that He knows what's happening. And second, that He is omniscient. He is all-knowing. He knows everything. He knows the past. He knows the present. He knows the future. So we have to stand that we have a God who is eternal and omniscient, all-knowing, to get rid of that fear of the unknown and just press forward in faith in preparing what the Lord has told us to, what He's told us to do, what He's told us to come, that is to come, that we are ready in faith, in action, preparing. Amén, así es, así como dice Debbie, ¿verdad? Que una de las cosas que tenemos que nosotros estar listos es espiritualmente y oír la voz de Dios. Porque Él es omnipotente, omnipresente, Él sabe el futuro, Él sabe el pasado, Él sabe todo, ¿verdad? Y así es que a veces miramos las tormentas y el miedo nos paraliza y no hacemos nada. Tenemos que pedirle a Él la sabiduría, oír su voz y seguir adelante. Otra cosa que nos impide y nos detiene es el tener nuestros sueños, nuestros pensamientos y no dejar que Él venga y quiebre eso. Muchas veces Él nos quiere dar algo grande y no lo vemos porque miramos lo de nosotros y pensamos así debe ser. Y no es así. Miramos eso en la palabra de Dios. Cuando vino Jesús, que Israel esperaba a un Mesías muy diferente. Esperaban que va a venir y va a sobretirar el gobierno y Él va a venir en poder. Él vino en poder, pero en poder a venir a salvarnos, a venir a unirnos a Dios el Padre, a venir a romper lo que nos dividía. Él vino en ese poder, pero no miraban eso porque no dejaban que se quebrara esa imagen de lo que ellos esperaban. Muchas veces hay que dejar que el Señor venga y trabaje en nuestros corazones y que querramos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y vas a ver, hermano, hermana, de que Él tiene cosas grandes para ti y tu familia. Amen. Y con eso te mandamos un saludo, chicos. Los chicos los quieren saludar. Big hug to everybody. Un abrazo a todos. El Señor les bendiga desde Oklahoma. Dios la bendiga. Throw 'em a kiss.
Throw him a kiss. Ah. Adiós.